Halo bosku, ketemu lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya ya. Akan mau masuk ke dalam rumah burung. Saya akan nimbun satu buah dupa nih di dalam rumah burung saya. Oke ya, lanjut aja kita. Pengharum bangunan rumah walet saya ya. Pengharum ruangan. Oke, kita letakkan aja di sini. Oke, mari kita tutup lagi.